kita udah sempat hitung gitu ya, harga barang dari ladang itu nyampe ke supermarket tuh minimal 6 kali naiknya gitu Pak. Itu kita cita-citanya how we can solve that so we can give back the value gitu kan, both to the consumer and to the farmers. Inilah Endgame. Halo teman-teman, hari ini kita kedatangan Natalia Rialuki Marsudi sebagai Chief Strategy Officer dari Tanihub. Ria, terima kasih. Terima kasih. Thank you for having me, Pak. Kita ngobrol ya. Ya, mungkin seperti biasa kita ngobrol sedikit mengenai masa kecil Anda. Lahir di mana, sekolah di mana, terus bisa nyangkut di Tanihub gimana. Of course. Kita expand dari situ. Alright, my pleasure. So I was born lahirnya di Jakarta, Pak. Okay. And I'm actually anak ketiga dari berempat, dan my parents adalah Batak dan Jawa. So karena kental Bataknya, my dad, so we have always been a very tight, sering berkompetisi lah berempat ini. Okay. Karena dari berempat itu yang cowok cuma satu. For Batak, it's still important, right? Karena yang bawa marga kan yang cowok kan. Ibu jadi, Jawanya dari mana? Jogja. Oke. Okay. So it's like yang kenceng sama yang kombinasinya agak yang kalem gitu ya. So dari kecil emang udah sering very ini kan, kompetitif lah jadinya. Berempat juga kan Pak, rame gitu. So I guess that got me into sekolah yang juga lumayan kompetitif terus gitu Pak. Di mana sekolahnya? So I was actually SMA-nya saya di Sanur, okay. Di all girls school. Okay. Terus habis itu because of aku tuh dulu waktu di SMA itu pengen banget work for the government. Really? So yeah, I had the opportunity to study abroad. I'm sure abroad. that can be arranged. Yeah, true. But I chose to actually join UI, Pak. Aku ke Universitas Indonesia, and I took International Relations. Okay. Itu kan karena zaman-zaman 98 ya, Pak. So there was a lot of things happening in the country, and buat anak yang masih kayak teenage lah ya, jadi rebelnya tuh kayak wah, we need to fix this country gitu. So I actually joined International Relations at HIUI. Kenapa? Karena pengen explore the world. Iya. Primarily because I thought that in order to be able to improve, you have to like work with other countries. You need to learn with other countries. There's also a part of what you call that exploring the world as well. Okay. But I was also very early exposed to debate since high school, and we also was talking a lot about how to not fix that, how to manage the conflict in Middle East. So there's a lot of that kind of discussion going on earlier in my life. So I was very idealist, but yeah, I gotta fix this. And I need to be a. And you met your husband. Yes, that's where I also met in. Waktu debat. That's correct. Yeah, that's correct. So he was my coach. Cerita gimana? Yeah. So I was very intense into debating, right? And then there was this guy who was like always telling me I'm doing wrong. This is not how you make an argument. I think later that I know that he actually was trying to pick up my attention. So. Okay. So then ya udah akhirnya aku jadi ketemu sama Jyota, my husband then. And I think who's a better debater? Of course he would say me. I think he's smart enough to say that. So, and I think now we've been married for almost 6 years with 1 kid, and he's been always a great lifelong debate partner, which I really enjoy. Bagus. Yeah. Tapi karir Anda cukup illustrious, iya kan? Di konsultan, terus pindah di beberapa tempat, terus balik lagi ke konsultan, terus sekarang di real sector. Ini agak-agak nyambung dengan mungkin buku yang saya baca beberapa waktu yang lalu, yaitu Range. Di mana orang tuh kalau di-expose dengan banyak hal, itu dalam jangka panjang lebih bagus daripada kalau dia menjadi spesialis. Ini kan tempting banget kan sekarang untuk siapapun lah generasi muda tuh untuk mau jadi spesialis saja. Apalagi kalau dia jago coding, ya kan, data science atau apapun lah. Tapi menarik sekali. Cerita deh, apakah itu berkorelasi nggak dengan kapasitas atau kapabilitas Anda untuk bisa benar-benar menunjukkan kepiawaian?
I actually never thought about career as something that I want to focus on. Jadi emang kayak saya pengen mengembangkan suatu skill, not really. When I was smaller, my dad always like in my school banyak sekali orang yang kayak diminta orang tuanya gitu kan ya. Kamu ayo jadi dokter, ayo jadi A atau B. I actually asked my dad like, what should I be? And then he said, you can be anything in this world, right? Which I think is very uncommon. It's very uncommon. So when he asked me that, I don't know what to answer. So, and then he told me every year we have like a family session where everybody say what they want to do this year. So then after when the earliest memory was like when I was 9 years old, 10 years old, everything. What I sort of realized when I was in college adalah, I don't know what I want yet at that time, but I know what I don't want. So I felt like my life is a process of elimination. So I learned something, I tried it, I learned it, I get the most out of it, and then is this for me or is there any other places where I think I can contribute the most? So I think that's how I sort of end up to be jumping around from politics, hubungan international to management consulting was because I was really, again, the basic was that I used was debating, right? The ability to ask the right questions, to really have a strong a backed argument gitu ya. Gimana caranya kita cari tahu in management consulting, right? Why a problem is there? You ask what's the root cause and everything. I sort of built it from there, and then after a while, I felt like there's a bigger mission to this gitu. I felt like I can use this kind of thinking to help more people. And that's why I took a break from management consulting prior to my master's degree. I worked with a couple of startups. I was actually exploring impact investing too, Pak. So a little bit of understanding about how the capital markets shapes the world and how I can give back. And then after a while, I thought that, there's so many things that you cannot control if you are only from the impact investor side, from the investor side. But I felt like when I was in doing something, there's more thing in your control. So that's what triggered me to be an operator. Because I felt like as a consultant or as an investor, I see many things, a very broad breadth. Cuman impactnya tuh mungkin nggak sedalam yang saya inginkan gitu. So therefore, even if I was Dan kalau jadi konsultan tuh kan cuma bisa ngasih advokasi doang kan, akuntabilitasnya nggak ada kan. I don't want to admit there's some part of that that's true. Follow up-nya tuh lebih susah daripada. It is definitely more difficult. Getting the buy-in. Dan pasti ngerasain banget dong sekarang udah di real sector. That's true. Kayaknya nih hal-hal yang dulu gue bilang gampang sebagai konsultan ternyata nggak gampang juga gitu kan. Oke. So that's why, Pak, I eventually think I need to be an operator to really feel and create the change that I really want to be. To do. Nah, saya mau kupas lebih dalam lagi mengenai range. Karena ini mungkin terkait dengan apa yang Tanihub sudah lakukan dan apa yang Tanihub mau lakukan ke depan. Ya kan? Where and how do you envision Tanihub itu ke depan gimana sih? Agar pilar-pilarnya yang udah direncanakan tuh bisa teraktualisasi. So maybe just to share a little bit of why Tanihub is there at the first place. What are the problems that we want to solve? To be honest with you, Pak, when we're talking about agriculture sector, the problem is multidimensional. There was one question that you had from me last time was about nature or nurture. It's a problem in both area. The nature-nya sendiri, are we capable to produce with the kind of technology that we have, gitu kan, as much? And the nurture sendiri, do we have the right policies to actually help us out, right, Pak? Because if we're talking about different commodities, they're still talking about imports, tariffs, and everything, right? That's definitely influenced even the farmers on the land, gitu, that kind of policy, right? So there's plethora of problem there. We try to just try to focus on three things. One is access to supply chain. Karena kan if I'm pretty sure you're very familiar kan, pockets of production is very far from pockets of demands kan. Jadi access to trucks, logistik itu memang paling sulit. Jadi one is access to supply chain, second is access to financing, where we have TaniFund as well there kan. And the third is access to market, where we try to sell directly to the consumer and cutting the level of inefficiencies in the market, right? So in order different
type of players have different way to approach this problem. Ada yang singular view, ada yang fokus ke access financing aja gitu ya, ada yang ke market aja. For us, we'd like to start small tapi holistic. Karena we tried one only, it didn't work. Ketika kita cuman financing doang, nggak nge-solve marketnya, farmers cannot pay back gitu Pak. Or even sometimes the harvest is being sold to someone else gitu, duitnya nggak balik gitu. When we only solve the access to market, they cannot produce. Susah, walaupun there's great programs right now, right Pak, KUR, all of program binaan buat desa. Tapi accessibility is still very difficult gitu in terms of requirements and everything. Jadi there is a lot of different views gitu. Some are pessimistic about the approach, our approach. Some is optimistic, but we think this holistic approach, we start from small group from dari Jawa Barat, terus melebar jadi Jawa Tengah, jadi Bali, jadi the whole Indonesia. I think that's where what we want to do Pak. Gitu. Ini kan variabelnya banyak ya. That's true. Di pertanian ataupun peternakan lah. Cuaca, that's true. hama, terus suku bunga, that's true. Moral karyawan, moral petani, moral peternak, supply chain. Itu gimana tuh memanage-nya? Karena you're in the business of stabilizing the unstable. Iya kan? Nah itu science-nya tuh gimana sih untuk mengelola volatility atau variabel-variabel kayak gitu. Karena ujung-ujungnya kan gimana kita tuh bisa mengindahkan yang di hulunya. That's true. That's true. Kalau di hilir mungkin it's problematic, tapi itu bisa lah. Ya, itu dalam jangka pendek atau menengah tuh bisa disolusikan. Kalau saya ngelihatnya tuh peran siapapun lah dalam konteks pertanian dan peternakan, itu gimana untuk bisa mengindahkan, meningkatkan produktivitas dan kualitas produksinya juga. That's true. Di hulunya kan. Nah itu science-nya gimana tuh untuk bisa beranjak dari bawah ke atas, terus tetap membuahkan stabilitas dengan mengelola variabel-variabel yang nggak dikit juga kan. That's true. That's $1 billion question, Pak. No, ini diskusi loh nih. Yeah, of course. Maybe I'll share you what we do lah ya, Pak. And, hopefully this can answer a little bit of it. So, with the way I see it, saya pengen tuh petani-petani di luar tuh kalau dengerin ini, syukur-syukur mereka dengerin ya. Amin, Pak. Terinspirasi gitu. Dan seluruh pemangku kepentingannya dari hulu sampai hilir gitu loh. Buat saya terutama ya Pak, dan buat kami itu, when you are faced with a lot of problems, you try to isolate what you can control and what you cannot control. For what you cannot control, the way we try to do it adalah we try to read it. We cannot control it, but what are the variables that cause it? That one we cannot control is price, Pak. So the way we try to solve this is we try to build like a model that tries to read demand and supply forecast, that tries to also predict the prices evolution. Jadi kalau misalnya di beberapa trading company gitu ya Pak, they have these traders who just like by pattern and by experience knows how to read. And unfortunately we're still 4 years old, 5 years old company, so we try to model it Pak. So we try to predict ya kira-kira kalau misalnya commodities such as like cabai gitu, banyak juga petaninya gitu kan ya. Kapan sih typically dia up, kapan sih typically dia down, supaya ketika kita membantu farmer untuk finance itu kita tahu nanti 3 bulan lagi dia akan panen keberapa, harganya ada di mana gitu. And we sort of like lock area price-nya tuh di area segitu. Jadi because price is something we really cannot control, so we try to read and play within those areas, right? Supaya kita supaya we are sustainable, the farmers are sustainable. For the areas that we can control, for example, then how do we help the farmers to improve the productivity? How do we help the farmers manage their financials? Karena itu yang paling penting Pak kadang-kadang gitu. Jadi ada beberapa petani yang kayak memang kalau misalnya dicairkan pinjaman gitu Pak, without di monitoring ya habis aja uangnya bisa gitu kan. So those that we can control, we disburse small by small, kita pastikan tuh belinya input,
agriculture practices-nya juga kita pastikan the amount of, for example, pesticide or other any chemicals-nya itu aman gitu kan ya, sebisa mungkin, dan make sure practice-nya itu bagus. So those are the things that we try to control and help lah ya, the farmers to do that. Dan make sure yang tadi Pak, the thing that we can control is also making sure the supply chain-nya efficient. Making sure the access to market-nya benar-benar direct gitu. So those are the things that we try to do. Then hopefully by this we got the right scale to be able to improve yang kita control, and hopefully at one point give a dent on what we cannot control gitu kan Pak. Betul. So that's how we try to do it. Ini kalian tuh udah bisa diberdayakan atau memberdayakan kurang lebih 50.000 petani kan? Yeah. Di Indonesia tuh anggaplah ada lebih dari 40 juta petani. Kalau mau ngomong scale ini juicy banget. Ya kan, sektor ini. Kalau 40 juta itu bisa diberdayakan dan memberdayakan, saling memberdayakan. Itu luar biasa kan, value creation-nya. Dan itu udah bisa tuh diukur tuh nanti korelasi dengan peningkatan produksi dan produktivitas. Apalagi kalau ngomong mengenai gimana kita bisa memperkaya kualitas produk-produk pertanian dan peternakan. Dari sisi kesehatan, dari sisi apapun lah yang lebih sehat untuk kita ke depan. Itu gimana tuh? Ini kan tempting banget kan untuk banyak platform untuk mau masuk ke sektor ini. Ini kan kurang lebih 13-14% dari PDB kan. That's correct, yeah. You have the early mover advantage. How do you stay ahead without infringing terkait kemuliaan sektor ini yang sangat bisa dibilang kental dengan petani ataupun peternak, ya kan? Kita mau scale up, tapi ini juga cukup sensitif nih, ya kan? Terus udah banyak yang kayaknya mau masuk nih ke sektor ini. You have the early mover advantage. Talk about that. Gimana tuh untuk meramu? Ya kan? For me, I think I'll start with the view first, Pak. Sebenarnya, how do we see the situation? I feel that this is like we're working on a like 125 billion market size gitu kan ya, bisa lebih ya. Itu we think there's a lot of pie for everyone, Pak. Yeah. So we don't think there would be like, you know, you be running on each other, and actually there's a lot of problems to fix, Pak. And we're of the view that the more the merrier, right? Because eventually satu pulau aja sulit gitu kan. Gimana nih kayak beribu-ribu pulau. So I honestly think the competition should be viewed as more like another player that helps the farmer. Karena fokus kita kan kembali ke farmernya gitu ya Pak ya. Makin banyak yang nolongin ya makin seneng gitu kan. Dan we also believe ya as simple as startup 101, right? Like product market fit. Kalau ternyata our barang itu emang disukai, ada value-nya ke farmers, ya udah gitu. I mean, people can do whatever. Cuman kalau misalnya emang that's the right product, ya udah gitu kan. People would be loyal gitu. So for me, those are the two principles that shapes what's the strategy, right? Gimana nih kalau kompetisi kayak gini? Jadi kalau dari kita sih pikirnya again, when there are more player coming, the first question is for me is actually how do we collaborate? Jadi sama dengan kayak beberapa, everyone is my friend juga gitu Pak. Jadi the startup ini kan kenal-kenal juga gitu kan. Udah, ayo bareng aja gitu. So that's number one. Tapi yang kedua, if you're talking, how we stay ahead, I think coming back to trying to fall in love with the problem that the farmers are facing. Then again, as an early mover, we had that advantage to know a bit better. Dan juga komitmen kita untuk selalu go upstream Pak. Because downstream kan biasanya ya that's typically where the money is gitu kan Pak, biasanya kan dan lebih straightforward, you're closer to the customer, you're closer to the money gitu. But further to the from the consumer to the farmers, dapat pusingnya doang sebenarnya gitu. But for me I guess that's actually where the opportunity lies Pak gitu. This 40 million now it's actually declining Pak sebenarnya, around 30 million right? 30 million ini gimana sih caranya kita, pain points mereka kan banyak gitu. Nggak cuma bertani aja Pak. Thinking about how their family plan, how they access
healthcare, how Betul. they access education. Setuju. Itu gede banget yang Gede belum di ini. Jadi kita sih pengennya much closer, understanding better gitu. Sengerti-ngertinya saya, bahasa saya tetap beda gitu kan Pak, with the farmers. So how do we actually try understand pain points mereka apa dan memberikan solusi yang sebenarnya beda banget Pak. You trying to open a bank account for a farmer, it's very different than you open in a mall gitu ya Pak. Buka counter semua orang langsung punya KTP, NPWP. Ini kami tuh sampai bikinin NPWP, ada Adela sama Diandra bisa cerita banyak Pak. We have to help the farmers make NPWP gitu kan, for the loans. Jadi I think there's still a lot of problem yang menurut saya memang menunggu inovasi. Karena kalau kita hanya gaya offline, hanya gaya seperti ini biasa-biasa aja, nggak akan keburu sih Pak, nggak akan selesai. So we want to innovate there. Saya sepakat. Ini pasar akan terus-menerus terdemokratisasi. Betul. Kan? Lebih bagus lah kalau semakin banyak yang ikut. Tapi ini kita harus peka juga dengan gimana petani itu bisa dibantu dalam jangka panjang dengan isu-isu yang menurut saya cukup struktural. That's true. Tadi sebelumnya kita sempat ngobrol mengenai gimana banyak sekali lahan yang dikelola oleh petani ini tidak dimiliki oleh mereka. Betul. Iya kan? Jadi mungkin salah satu faktor kenapa jumlah petani itu turun dari 40 juta ke angka yang lebih kecil bukan karena peran teknologi aja, tapi peran variabel-variabel yang lain. That's true. Iya kan? Dan kalau menurut saya sih semakin mereka punya akses ke modal, semakin mereka bisa mengontrol destiny mereka. That's true. Dalam konteks pengelolaan pemberdayaan lahan. That's true. Iya kan? Nah, kita bicara sedikit deh mengenai inklusi keuangan. Karena salah satu misi yang mulia dari Tanihub ini adalah gimana untuk bisa meningkatkan inklusi keuangan. Saya melihat inklusi keuangan ini baik. Tapi gimana supaya jauh lebih baik dan jauh lebih cepat? Iya kan? Apa sih? What's the secret sauce untuk Tanihub bisa mendongkrak inklusi keuangan? Khususnya terkait dengan petani dan peternak. I think we sort of understand what can help. I don't think we have cracked it as fast as we wanted. So I think this is a homework for everyone, right? Untuk help better financial inclusion buat farmers and their family, itu harus what we call like relationship at scale. Karena ketika when we approach a farmer group and introduce new product, itu nggak bisa as simple as kayak any other tech startup kayak udah bikin aja app-nya gitu kan, suruh pakai gitu. Bayang. It's very hard for the adoption gitu kan ya. Jadi gimana cara and what works with them is relationship gitu. So we're very proud to have like strong field officers yang teman-teman yang sekolah dari luar negeri belajar pertanian balik ke sini mau jadi field officer kita gitu ya. Karena benar-benar itu caranya harus bantu mereka untuk get on board on this financial inclusion harus ditemuin satu-satu gitu. Jadi our homework adalah gimana cara kita nge-build that relationship tuh at scale. What's the role of technology in doing that gitu. Dan kita juga udah nemu beberapa hal yang menarik gitu ya. Jadi the adoption of technology is actually correlated with the the involvement of their children in education. Jadi sebenarnya yang banyak membantu orang tuanya untuk itu anaknya. So that's actually the key, Pak. So gimana caranya one program that we're doing now in Tanifan adalah bikin namanya Sahabat Tani. Itu di mana kayak teman-teman SMP, SMA yang memang di sekitar area sekolah sekitar area pertanian itu bisa jadi a part of our team gitu yang introduce apa sih financial planning, apa sih different source of model. One thing yang paling penting adoption rate-nya tinggi. Adoption when there's dibantu oleh teman-teman anak-anak muda ini sih much better gitu. Wow. Even yang di yang di Tanihub Group juga gitu ya, yang mungkin nggak perlu financial support juga, mayoritas juga petani muda juga Pak gitu, second generation juga. So I think that's definitely an optimism in this space gitu Pak. Saya percaya tuh, karena di rumah saya aja saya yang paling gaptek.
By choice, right, Pak? You don't want to see your Enggak phone. juga. Anak-anak saya tuh yang selalu yang ya first they make fun of me dan terus mereka ngajarin saya. Oh, Jadi ya? bener sih, advokasi itu lebih cepat kalau lewat anak, ya kan, untuk orang tua. Ini saya mau tarik lebih jauh lagi nih. Yeah. Akhir-akhir ini tuh saya sering ngobrol mengenai perubahan iklim. Dan saya percaya generasi muda ini penting sekali untuk bisa merangkul, ya kan, kepentingan kita untuk mendeselerasi atau menyetop perubahan iklim yang sangat cepat. Ini mau nggak mau anak-anak harus diberdayakan, ya kan? Karena kalau ngomong sama orang tua yang udah terbiasa dengan emisi karbon yang begitu cepat dan banyak. Nah, di pertanian ini kan penting sekali kan dalam bungkusan perubahan iklim. Betul, that's true. Gimana kita bisa merawat, memupuk, memelihara planet ini dalam konteks peningkatan produksi dan produktivitas. Gimana tuh? Apakah dalam advokasi kalian ke petani, peternak, itu ada nggak sih topik-topik yang nyambung? Mungkin nggak secara eksplisit gitu, tapi secara implisit nyambung dengan kepentingan kita untuk memelihara planet. Yeah. So I want to tell you one story, Pak. When we visited our farmers in Jawa Barat di Bandung, naik ke atas lagi itu, mereka itu bilang bahwa this year alone, kita tanya waktu itu, gimana weather-nya? Did you experience any extreme weather? Dia bilang tahun ini itu mereka tidak mengantisipasi terjadinya angin barat, which apparently happened, dan membawa pasir, Pak. Jadi buat mereka yang nggak pakai greenhouse, yang kebanyakan tuh kemarin petani semangka gitu ya, semangkanya tuh jadi bocel-bocel, Pak, karena kebawa pasir kan. Jadi tuh kayak jadi bocel-bocel gitu kan, jadi nggak bisa masuk grade A kan, Pak, kalau misalnya mau jualan gitu kan. So this was something that they never happened before. Dia bilang ini something yang new. Nah, menurut saya the way I try to think about it adalah gini, Pak. Kalau misalnya Bapak ngomongin, oke, solusinya apa? There's a macro thing, how do we try to reduce the entire effect, right? And there's a micro thing, gimana caranya kita, what do you call that? Merubah kebiasaan supaya kita bisa resistant to this climate change, right? Menurut saya yang paling menarik di sini adalah how to make a low cost solution for this change gitu. Jadi yang tadinya misalnya greenhouse you're talking about couple of hundreds juta untuk bikin gitu kan. Gimana, how about you talk about sungkup gitu Pak. Jadi kayak ya terpal kemah gitu aja Pak. Jadi nggak kena angin gitu kan. Jadi I think the great thing about Indonesia and this sector adalah resiliency and adaptivity gitu kan Pak. Jadi gimana caranya kita introduce this new technology supaya low cost technology ini supaya mereka jadi lebih adaptif dan resilient. Itu sih yang I think is the next big thing for pertanian di Indonesia juga sih Pak. Oke. Terus mengenai penggunaan air, terus penggunaan pupuk yang lebih ramah lingkungan lah, yang lebih sirkular lah, ya kan? Sebenarnya banyak loh yang bisa diadvokasikan kan. That's true. Bukan hanya ke petani, tapi ya syukur-syukur ke anaknya petani atau pemangku kepentingan lah yang sangat bisa mempengaruhi ekosistemnya. Betul. Karena gini loh, kalau saya ngobrol sama anak-anak muda sekarang tuh banyak yang nggak paham atau nggak mudeng bahwa kita tuh udah ngebakar atau mengemisi 1.400 gigaton karbon selama 4,5 miliar tahun terakhir ini kan. Emisi karbon tuh 60 gigaton per tahun, yang sisa tuh 2.000 sampai 3.000 gigaton. Life expectancy itu cuma 50-an tahun. Kalau kita terus pakai karbon, nah ini kan mau nggak mau kita tuh harus switch ke EBT ya, energi terbarukan. Nah itu kalau menurut saya penting loh, dalam konteks pertanian dan peternakan, hal-hal seperti itu. Iya kan? It's true. And maybe I'll share you what we see on the ground gitu ya Pak ya. That kind of unfortunately there's still a big challenge to do that Pak. When the cost per unit to apply these more sustainable producers is definitely nggak masuk Pak. Kalau misalnya harganya nggak masuk, ya nggak bisa jualan Pak, gitu kan. Betul. So we konflik still have, antara short term dengan long term. Iya. Nah itu gimana tuh jembatan ini? Iya. So subsidi.
I don't know, Pak, if that, I mean, learning from subsidy, there's a lot of pro cons there. So I still believe in the power of market. Sama, saya juga. Exactly, right? So I think as a consumer, I think now what we have to shape adalah consumer yang memang minta barang seperti itu sih, Pak. Karena eventually kan consumer yang pay, gitu kan. Eventually the money is from the consumer gitu. Jadi if the consumer is willing to pay more organic producers, more sustainable producers, dan farmers ngelihat itu demand real, you're very fast juga kok, Pak, gitu. Karena kalau misalnya kita spoon feed dari atas, upstreamnya harus kita rubah tanpa belum ada ini yang memadai, wah, you're actually putting them in a very difficult position. Itu sih. Oke, saya mau switch gear sedikit. Kita kalau ngelihat perusahaan-perusahaan tech yang besar, ini agak-agak monopolistik kan, di seluruh dunia lah. Nggak di Amerika aja, bahkan agak-agak ngerapat ke sini juga udah mulai kelihatan. Kan? Dan saya membedakan ajaran ke anak-anak muda sekarang dibanding apa yang saya alamin di tahun 80-an. Beda loh. Dulu tuh tahun 80-an tuh ajaran dalam ilmu ekonomi atau bisnis atau apa tuh adalah gimana kita menyusun apapun dalam konteks kompetisi yang sempurna. Perfect competition. That's true. Kan? That's true. Tapi kalau sekarang kayaknya lu kalau mau gede lu harus jadi monopolis. That's true. Agak beda kan? Nah ini jangan sampai anak-anak muda kita beraspirasi untuk jadi pengusaha dengan pemberdayaan teknologi, merangkul paradigma kayak begitu kan? Karena itu nggak nyambung jujur ya, dengan kemuliaan pertanian dan peternakan, dan kemuliaan dalam sektor apapun lah, ya kan? Karena ujung-ujungnya nanti kalau monopoli sudah terbangun. Yang kontrol harga itu cuma satu orang, ya kan? Nah itu agak harus dipelajari tuh. How do you see that happening to? Are you at risk menjadi monopoli? Given the market size, Pak, I think. Enggak kan? Oke. Jadinya secara alamiah ini bakal sangat terdemokratisasi kan? I think so. I mean, I hope so, Pak. Because then means that there's a lot of problem solved, right? Menurut aku, I think earlier we talked about this as well. I think this is also the apa ya, Pak? The downside of a startup atau tech industry yang hanya mengagung-agungkan being a unicorn or decacorn. Sebenarnya, I think we should think less about the achievement and the status of corn thing, but the status of what atau popcorn. Popcorn, exactly. Right? So many corns. But I think you should value a startup by how many problems they solve, how many people they help, right, Pak? Because, I mean, you can only be a startup when you start something by figuring out a problem that you haven't solved. Otherwise, you're just another company, right? I think that is the kind of dilemma yang lagi happening right now. I mean, as all market eventually, it hopefully will stabilize and find the right pace and solution. But I felt like ini sih Pak, jadi that kind of view sort of buat orang tuh jadi agak-agak nggak keinget gitu. Sebenarnya fokusnya adalah di problem that you're trying to solve. Tapi gini loh, realitanya kan banyak perusahaan-perusahaan baru di dunia tuh ditopang oleh institusi yang berkepentingan untuk mendaur ulang uangnya dalam periode 7 tahun. It's true. Sounds familiar, Pak. Nah itu ya kadang-kadang yang bikin kita bangun di tengah malam tuh. That's true. Iya kan? Kita atau mau nggak bisa tidur, Pak. Bukan bangun di tengah malam. I'm simplifying it. Kalau kita punya kemuliaan untuk membantu seorang petani atau peternak, tapi di sininya tuh aktivisme yang kental dengan pendauran ulang modal. Nah itu gimana kita harus jeli kan mencari investor yang memiliki aktivisme yang lebih nyambung, bukan semata untuk pendauran ulang, tapi semata untuk kepentingan petani. Iya kan, agar dia bisa lebih terakses produk dan apanya apapun, dan agar dia juga bisa meningkatkan produksi dan produktivitasnya.
agar dia bisa punya lebih ada akses ke modal dan segalanya. Itu keren tuh. That would be great. That's Ya an kan? ideal world. Yeah. Saya belum lihat banyak perusahaan di dunia yang bisa kekeh gitu loh, dengan prinsip dan commerce yang bisa dipertanggungjawabkan, tapi dalam siklus yang panjang. Iya, true. Iya kan? True. I think it's that issue about instantaneity sih Pak, yang bikin issue sih. Instantaneity. Instantaneity. Karena kan eventually sebenarnya a good investor see that when a company is solving a problem that has not solved before, that's where the money is, right Pak? Yeah. Karena in the long run you are fixing this problem yang eventually people would pay value for it gitu kan ya. But unfortunately building businesses takes time, right Pak? Actually yes, technology helps to reduces it. Cuman kan there are different sectors, right, Pak? Yang mungkin harus nggak bisa pure tech. You definitely have to do a lot of O2O gitu kan ya. Jadi, I think eventually I'm expecting more and more smart investors are realizing this kind of thing. Dan we're happy Pak, sebenarnya there are a couple of impact investors in our board as well. Bagus. Yang punya visi seperti ini, but we're hoping to find more gitu Pak. Karena that level of patience and Pak, togetherness that you also need to solve the problem with the company gitu kan. I think that's what we need sih Pak sebenarnya. Dan we live in a generation or era where now there's so much money. Ya kan? For now. Di seluruh dunia. Kalau saya hitung M2 atau uang beredar. I mean, liquidity di negara-negara maju tuh lebih dari $100 triliun. That's true. You can afford to be picky. It's true. As they used to say, beggars cannot be choosy kan. Tapi sekarang you can be choosy. Gimana gue bisa dapet aktivisme yang nyambung dengan kelestarian lingkungan. True. Dan supaya kita benar-benar bisa mengedepankan sustainability. True. Gimana supaya kita bisa benar-benar meningkatkan derajat siapapun lah yang bisa menjadi pemangku kepentingan kita. Ya kan? Karena duit lagi banyak nih. Dan ini kan juga bagaimana teknologi sudah berhasil dan akan terus berhasil meng-collapse cost structure. That's true. Jadi kita, kalau menurut saya, seperti saya bilang beberapa kali ini, kita sudah tiba di era yang diwarnai dengan siklus super, dengan suku bunga rendah, bahkan inflasi rendah. Ya kan, karena duit kebanyakan, demografik semakin tua, penghematan semakin banyak, tapi asset classes tetap finite. That's true. Cost of capital remains low, if not lower. That's true. You can afford to be choosy. True. Ya kan? True. Nah itu kalau menurut saya tantangan tuh untuk leadership bukan hanya di Tanihub aja, tapi di seluruh perusahaan-perusahaan teknologi yang sangat bisa mengangkat the bottom of the pyramid. Completely agree, Pak. Ya kan? Oke, kita udah ngobrol mengenai inklusi keuangan, perubahan iklim. Saya mau ngobrol mengenai teknologi deh. Ya kan? Teknologi ini akhir-akhir ini kan agak-agak menggerus demokrasi. Ya kan? Paradoks bahwasanya demokratisasi informasi itu nggak nyambung dengan demokratisasi ide. Saya pengen banget gitu loh, platform seperti Tanihub tuh bisa berperan untuk lebih mendemokratisasikan ide, bukan hanya informasi. That's true. Ide untuk petani dan seluruh ekosistem atau anggota ekosistemnya. Gimana tuh menurut Anda? I think for us, one thing that we try to differentiate from the other platforms dan juga menjadi salah satu komitmen kita kepada petani is our breadth of offers, of selections. Jadi kalau ntar Bapak lihat, sometimes we have, for example, tomat grade A, tapi ada juga tomat lokal, tomat biasa gitu, yang nggak super gitu. Jadi I think as much as we
in our sphere gitu ya Pak ya. Yeah. Presenting this different types of options actually is one way to do it gitu. Okay. Karena kan mungkin there are different ada approach yang mungkin lebih spesialis like what you're saying, like it sort of like bukan mengerucutkan tapi ya memang person yang suka pilihan yang for example premium organic gitu yang lihatnya itu aja juga happy gitu. Tapi sebenarnya ada nggak sih produk lain yang misalnya jauh lebih bergizi, cuman ya belum ada versi organiknya gitu ya, for them to get to know gitu. Jadi I think for us providing the selection is one. Tapi I guess a bigger thing that we in terms of like itu di level produk ya Pak ya. Tapi kalau di level ide gitu ya Pak, I think what we're trying to do in our company is basically having a very diverse range of team members gitu. Okay. And we're also proud we also have a mix of experiences juga gitu Pak in terms of length of working tenure gitu Pak. Karena we know we're working in a sector yang butuh orang yang udah tahu lapangan gitu kan Pak. People who have done FMCGs before, run a supply chain company. Jadi kita unlike mungkin pure technology company yang bisa very tech driven, young problem solving mindset aja bisa dikatakan cukup untuk start and grow. I think for us we also have a lot of seniors yang benar-benar kayak udah tahu caranya gitu. So I think that's also what maybe try to contribute to your point. How the technology is built is also designed by more diverse type of people. I think eventually technology is an output of creation of mankind, right? So it's actually the result of someone's brain, right? A collective brain. So I guess when the collective brains is diverse, then hopefully the technology would be allowing that to happen, Pak. So maybe that thing can be interesting. The diversification of the elements of the team. Yeah. It creates divergence. That's correct. Of thinking. Yeah. The divergence of thinking itu democratizes ideas. That's true. And it's not always like rosy and sunny, right, Pak? You definitely have different opinions, but that's a healthy debate, gitu kan. Betul. And sometimes people shy away from that, gitu kan. Karena again, when they go back to their social media, tinggal di unfollow aja kan kalau misalnya nggak setuju, gitu kan. So they don't have to engage, gitu. In a company setting, in a professional setting, you have to, right? Betul. I guess that's a challenge for us to, as well as like a player in a tech company. How do you create such technology sih, Pak? Dan saya kurang sepakat kalau demokratisasi itu hanyut dalam definisi bahwasanya kebebasan berbicara. Itu disamakan dengan amplifikasi algoritma. Ya kan? Itu salah parkir menurut saya. Iya, Pak. Ya kan? Pemikirannya adalah kalau kita lihat di social media atau platform social media, nggak usah nyebut nama. Itu dibiarin aja. Terjadinya bad information atau misinformation. Ya nggak apa-apa, nanti kan bakal di counter dengan good information. Sorry, karena algoritma yang mendukung misinformasi atau bad information itu lebih teramplifikasi dibanding yang good information. Nah itu kalau menurut saya nggak demokratis. Nah itu jangan sampai berdampak dalam konteks idea creation di Tanihub dan berdampak terhadap gimana perusahaan Anda tuh bisa berdampak secara positif ke seluruh pemangku kepentingan, khususnya petani dan konsumen ya. That's true, Pak. That's true. We hope we don't fall into that trap too. I guess it's easy to fall into that trap unconsciously, right? Betul. Masih dalam konteks teknologi, akhir-akhir ini kan kita lihat Tesla. Kalau saya hitung harga perusahaannya per mobil terproduksi itu $1,5 juta per mobil. Dibandingkan Volkswagen, GM, Ford, Toyota itu yang kisarannya mungkin $20-30 ribu per mobil terproduksi. Gede itu lebih karena mungkin Tesla itu telah berhasil memanifestasikan artificial intelligence, robotics, dan autonomy. Niscaya kan bahwasanya siapapun perusahaan teknologi itu mau nggak mau harus bisa memberdayakan hal-hal seperti artificial intelligence,
blockchain, robotics atau apa. Nah, dalam percakapan sehari-hari di Tanihub tuh gimana tuh mengenai hal-hal seperti ini? Right, like new technologies and apapun adopted. We think that it could be one of the solution, Pak, for upstream, gitu kan ya, Pak. Yang pertama tadi those kind of demand prediction, price prediction models, itu kan one of it, at least the very basic part of it. Tapi kalau misalnya when you're going more upstream gitu ya, kalau misalnya kan the challenge that we have di Indonesia itu with such small petakan tanah yang dikerjain sama si petani ini, how do you reach scale? Gitu kan, the efficiency and the productivity yang sama dengan ketika seseorang punya 5 hektar gitu, punya 10 hektar, dia cuma punya setengah hektar gitu. So this is the kind of question that we always ask gitu. We even explored, okay, what do we think about vertical farmings? What do we think about drone-based, management system for the ini? So I think we always test ourselves there, Pak. But I guess when you're talking about Tesla again, right? But I think the beauty of Tesla is not about the technology and the invention, but they managed to to create the market, Pak, for it. Because if you ask me, khususnya milenial sama Iya, sebenarnya innovator banyak kan, Pak, banyak kan yang scientists who figure out gitu. Ini harus bikin kayak gini, but kalau nggak jual di market ya nggak bisa juga gitu kan, Pak, sebenarnya how gitu. So this is also our biggest homework gitu, Pak. The technology is there. But how do you create the market that will tadi Pak absorb the price or even create the system, the business process that can make the cost of procuring such technology make sense gitu. Of course, there's a variable of time. Like for example, solar panels gitu kan. Dulu mahal banget, sekarang udah kayak gitu. Battery juga gitu kan. Hopefully kan Pak, EV battery kan juga sekarang mahal banget. Moga-moga ntar kan. Udah murah banget. Iya, udah murah banget kan Pak. So there is that variable of time into technology that influence the prices. Betul. Unfortunately for us, we sort of waited for it, but it's not there yet. So I guess it's still our homework sih Pak. Gimana caranya with all of this technology, bisa kita procure it as affordable as possible for the smallholders. Talk about blockchain. Karena saya ngelihat blockchain ini kan gila pertumbuhannya. Kalau kita lihat internet, 90 sampai tahun 2020, 30 tahun, itu pertumbuhan per tahunnya itu 60-an%. Tapi blockchain 120% dari inception, anggaplah tahun 2005-2006. Jadi 15-16 tahun. Dan inevitably, sekarang tuh usersnya udah 140-150 juta. Ini dalam mungkin 3-4 tahun tuh bisa mencapai 1 miliar. Keindahan blockchain tuh mungkin dikarenakan gimana dia bisa mendesentralisasi. Sesuatu yang selama ini sifatnya agak-agak terlalu sentralistis. Gimana dia bisa menciptakan identifikasi yang transparan. Gimana dia bisa menciptakan recourse atau akuntabilitas. Kayaknya tuh atribut-atribut yang dibutuhkan kan untuk sektor seperti pertanian kan. Iya, it's true. Saya mikir masa sih kayak gini nggak diberdayakan. That's true. Iya kan? That's true. Dan itu gimana petani itu juga bisa terdemokratisasi, terdesentralisasi, dan mereka tuh bisa enak nih, karena ini jelas, ini transparan, ini real time, dan ada recourse-nya lagi. Kalau barang gua apa gitu, ya gue bisa minta pertanggungjawaban. Iya kan? Gue udah kirim barang tapi gue nggak dibayar, recourse-nya jelas nih. Gimana? It's definitely something yang kita juga liatin sih Pak. Maybe two things, blockchain as a technology and the use cases gitu ya Pak. Siap. As the technology, I think it's definitely something yang very promising gitu. Use cases-nya yang sekarang kita lagi pengen cari itu adalah how this actually helps the farmer to get better access to the market and information for the pricing, itu yang belum pas mungkin Pak. We just haven't figured it out yet. Beberapa use cases yang sudah diimplement on blockchain in agriculture itu kan mainly traceability. So for example, a lot of European markets sekarang udah ngedemand gitu kan ya, for every tuna or every agricultural produce itu sudah ada historical
cycle yang bisa di trace back-nya. So that is one, and again Pak, when the market is there, then the technology is meaningful and bisa dipakai. Another challenges yang kita lagi pengen figure out adalah karena sometimes blockchain atau teknologi yang quite sophisticated untuk digunakan ini, you need a good infrastructure. Gitu kan ya Pak. Sebenarnya berarti si farmers sendiri ini juga bisa menggunakannya gitu kan, punya aksesnya gitu, menjadi ada point to point. Nah, itu menurut kita carbon printing juga harus dipikirin. Exactly. Yang itu yang sebenarnya masih menjadi PR gitu sih Pak. So I think that's definitely something yang kita explore gitu. Kita always follow dan gimana cara kita bisa implement. It takes a bit more time than what we expected it to be. Terakhir nih terkait mengenai teknologi sebelum kita move on. Kalau kita lihat di hulunya, ambillah beras. Yang paling produktif tuh di Indonesia kan kurang lebih 7-8 ton per hektar. Kalau ke Thailand kita bisa melihat 14-15 ton per hektar. Kita mungkin mengkonsumsi kurang lebih 35 juta ton per tahun. Produksinya kalau sama, nggak usah import. That's true. Apalagi kalau kita bisa mengurangi konsumsi beras. Konsumsi beras per orang per tahun kita 130-140 kilo. Di Asia Tenggara, di beberapa negara lainnya, itu mungkin di bawah 70. Ada yang bahkan di bawah 50 kilo per orang per tahun. Ini kan variabel-variabel yang keren. Kalau kita tingkatkan produktivitas kita dari 7-8 ton per hektar ke 14, seperti Thailand. Terus kita turunin konsumsi kita. Karena kita terlalu banyak, makanya kita banyak banget diabetes di Indonesia. Iya kan? Yeah, that's true. Yeah, it's definitely right. Kita tuh nggak perlu import dan bahkan kita bisa menjadi eksportir. Salah satu yang terbesar di dunia. Itu kan kesejahteraan kan untuk para petani dan masyarakat luas. What do you think? Yeah. It's a big question, Pak. It's cool, no? It's very cool. It's a very big what do you call that? Ideal. I think if we can get there. Karena menurut saya sebenarnya two things ya. Mungkin kalau dari secara rice as a commodity first, baru kayak how do we increase productivity, right? Unfortunately, whatever is being experienced by the smallholder farmers is also a result of the regulation juga gitu kan Pak. Kadang-kadang you were the Minister of Trade for once gitu kan, a long time ago, but you know how kadang-kadang it's chicken and egg when you're talking about import, right? Ada import jadi nggak produce atau nggak ada barang jadi buka import, right? So it's always very difficult gitu kan how to gauge that. Jadi kadang-kadang juga mikir gini, kalau kita increase productivity, produksi lebih banyak, tapi masih ada import, nggak ada yang beli juga gitu. Jadi when is the right time? Import tuh kan nyambung ke ketahanan nasional. That's true. Food security. Nggak akan diimport kalau nggak ada surplus dalam negeri. That's true. Kecuali kalau yang diimpor tuh barang yang nggak ada di Indonesia. Benar. Tapi kalau barangnya beras. Benar. Ya kalau ada yang mau beras mati sih ya boleh aja. Karena di sini nggak banyak kan. Tapi saya sih ngelihat kalau kita bisa double our productivity dari 7 ke 14 ton per hektar, kita bisa memproduksi mungkin 70 juta ton per tahun. Kalau konsumsi kita 35 juta ton, kita bisa ekspor 35 juta ton. Apalagi kalau kita turunkan konsumsi kita dari 140 kilo per orang per tahun ke di bawah 100. Man, it's staggering. That's true. Ya kan, upside-nya. That's true. Dan kalau kita bisa ekspor tuh kan devisa. Dan itu nyambung lah dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat luas. If you're talking about how to improve the productivity, it's definitely something that we can look into a bit deeper. Cuman ya panjang juga sih Pak ngomongnya gitu. Panjang. Tapi it requires a conversation. That's true. Ya kan? Dan this type of conversation akan semakin keren kalau terus digosok.
That's ya true. kan? I think that's why we also need a lot of innovation on the upstream. Karena mikir yang, again, one Betul. question about productivity. Itu kan ngomongin bibitnya gitu kan. That's baru dari ujung bibitnya dulu gitu. Habis bibit baru penanaman. Penanaman baru kayak bagaimana memanage, memaintain, menjaga, merawat gitu kan. Apabila ada hama segala macam. Dan yang terakhir baru ya after it's done gitu kan, setelah harvest, handlingnya tuh gimana sih. Jadi lumayan panjang gitu. Dan and the thing about agriculture is different month itu different treatment. How do you manage the rice field when it's rainy season and when it's dry season gitu. And what do you need to do in between gitu kan, to make sure the soil is still healthy. Jadi that is a quite complex problem yang menurut saya sih, I think again like what you're saying about narrative, right? Because nobody is talking about this gitu kan, karena nggak di-expose sebenarnya problemnya tuh banyak. People know there's a problem, tapi nggak dipilah-pilah gitu sebenarnya. Problemnya tuh ada di bagian penanamannya apa, di bagian monitoringnya apa, di bagian pemilihan bibitnya apa. Then we sort of bucket that as like a complicated problem and nobody want to touch there. So I guess this is also one area di mana yang innovation tuh is required gitu Pak. How to fix this. Dan I agree when the productivity is very high, farmers livelihood juga is better gitu Pak. Saya ngelihat sekali lagi dalam konteks teknologi, banyak di Indonesia khususnya selama COVID ini kan 20 bulan terakhir yang nggak bisa melakukan adaptasi. Itu adalah mereka yang nggak bisa menunjukkan keterbukaan. That's true. Ya kan? Kolot, kekeh, ya kan? It includes me to some extent. Kadang-kadang ya saya sih selalu ingin menunjukkan keterbukaan, tapi ada aja satu hal yang saya nggak bisa menunjukkan keterbukaan. Nah itu that actually entails technological challenge, ya kan? Dan banyak sekali yang mikro, kecil, menengah, sampai yang gede banget. Karena mereka nggak bisa menunjukkan keterbukaan, mereka nggak bisa mengadopsi teknologi. Nah ini balik ke teknologi. Kalau saya lihat itu di negara seperti Israel, teknologi drip, itu kan sangat bermanfaat kan untuk menopang mereka menjadi negara agro. Salah satu yang relatif sangat piawai sekarang, gimana mereka bisa menyulap padang pasir menjadi hijau karena pemberdayaan drip dan tentunya deep reserve yang ada deep aquifer di bawah. Tapi kita tuh harus bisa menunjukkan keterbukaan terhadap teknologi kan. Khususnya dalam peternakan dan pertanian karena itu makanan yang sangat esensial untuk kehidupan kita sehari-hari. Now you're talking about drip, right, Pak? Actually sebenarnya couple of our farmers memang ikut beberapa program yang menggunakan new technology seperti itu ya. One thing yang harus dibarengin when you're trying to introduce technology is the mindset of experimentation. Because implementing drip sendiri itu Pak di Indonesia is not as easy as you think, because lahan kita tuh di gunung-gunung gitu Pak. Jadi kalau di Lembang gitu dripnya masa miring ya Pak, airnya turun semua dong gitu kan. Kalau lahannya landai ya udah dripnya pas ini turun kan ya nyebar. That actually fits the purpose. So maksudnya when we introduce something for the farmer groups that we work with Pak, kadang-kadang memang harus ditemenin karena emang bener Pak, kadang-kadang respons atau feedback mereka, their resistance it's grounded. Because it didn't work, like why are you telling me to do this? It doesn't change anything. Jadi benar-benar hand holdingnya itu emang harus ada gitu. The relationship at scale tadi masih jadi PR besar gitu Pak. It's not that they don't want it gitu. And I told you about the family and the influence of other people yang membuat mereka ingin mencoba gitu. Cuman ya path to resultnya itu kadang-kadang nggak straightforward gitu. Emang harus muter dan kita emang harus mikir gitu kan. Gimana caranya supaya it works in our context. So itu sih Pak yang I think is very exciting to be exposed to and to help because having the technology is one thing but adopting it is another. Nggak gampang. Banyak yang kepleset. 20 bulan terakhir ini karena mereka nggak bisa menunjukkan keterbukaan dari yang paling kecil sampai yang paling gede. That's true. Kan? Dan itu sistemik dalam society. Inkapasitas mereka untuk menunjukkan keterbukaan itu berkorelasi dengan inkapasitas mereka bisa mengadopsi apapun, termasuk apalagi teknologi kan. Oke, kita geser deh ke topik
Saya mau ngobrol mengenai pendidikan dengan Anda. Akhir-akhir ini saya sering bicara di mana pendidikan itu penting untuk diperhatikan kurikulumnya. Penting untuk diperhatikan kualitas siswa dan siswinya. Tapi yang jarang banget dibicarakan itu adalah gurunya. Iya kan? Dan studi itu menunjukkan bahwasanya guru yang keren banget. Anggaplah the top 20%. Itu dia bisa ngajar dalam setahun 1,5 tahun ajaran. Oh, really? Oh ya, empiris. Dan guru yang di bottom 20%. Jadi kalau dari perguruan tinggi, dia tuh lulusan top 20-nya. Itu dia kalau suruh ngajar, dia bisa ngajar dalam setahun tuh rata-rata 1,5 tahun ajaran. Ya kan? Makanya muridnya tuh cerdas banget. Lebih cepat ya. Tapi kalau dia di bottom 20% lulus dari perguruan tinggi, suruh ngajar, dalam setahun dia kemungkinan hanya bisa ngajar 1/2 tahun ajaran. Nah ini kan Tanihub nih udah bisa merekrut orang-orang yang sangat berkualitas. Tanihub itu dalam usaha bukan hanya make money, tapi juga untuk make money itu dia kan harus mendidik seluruh stakeholders, bukan hanya konsumen aja, bukan hanya petani aja, tapi in between-nya banyak banget tuh. Itu saya ngelihat peran untuk kalian tuh meng-create delta yang gede banget. It's enormous. Ya kan? You have any views on that? I think we're very honored, Pak, dan to have this opportunity gitu kan ya, to be trusted by so many people as one of the player in this area yang emang kayaknya banyak banget ini harapannya gitu ya, Pak ya, to do this. I think what's very important for us adalah to come from a place of humility. Karena sangat mudah gitu Pak, seakan-akan kita datang dengan teknologi, oh everybody needs to listen to us, it's very very easy gitu kan, kayaknya as if we have the answer gitu kan Pak. I guess in order to fulfill that role, our task has to be able to listen better Pak. Itu sih yang kayaknya kita coba instill in the company gitu kan ya. Karena again, without you understanding apa sebenarnya isu permasalahannya, any kinds of solution ya mental aja sih gitu kan. Jadi itu sih, I think when you're saying about our role as an educator, I think we'd like to show that we listen first gitu sih Pak. Dan dalam mengadopsi something yang baru juga apa namanya, selain terbuka nyambung nggak sih sama permasalahan mereka, kita juga terbuka terhadap feedback juga gitu. So a lot of things yang one of the privilege as being startup kan juga you can change quite rapidly gitu kan ya. This works, this doesn't work. Ayo change gitu kan. But it definitely requires a lot of apa namanya Pak, patience and making sure you're not lost in the track gitu Pak. Karena kadang-kadang when you hitting a lot of roadblocks gitu, disengagement gitu. Oh, apa namanya misalnya this technology doesn't work atau misalnya kayak wah kok barang kamu nggak kompetitif dan segala macam. Jadi kalau kita cuman hit beberapa pagar-pagar yang di depan aja tanpa asking why, you can't really go in gitu sih Pak. So that's what I wish the company can evolve to be gitu. That we understand, we listen, we understand, therefore we can find the solution and help others to do the same gitu sih Pak. Karena seorang anak tuh nggak belajar hanya di sekolah. That's true. Dia belajar di rumah, belajar di sawah, belajar di pasar, ya kan? Saya tuh ngelihat gimana untuk Indonesia tuh kualitas pendidikannya lebih bisa meningkat. Agar kita tuh bisa lebih menarasikan narasi kita ke seluruh dunia dan peran kita tuh untuk bisa jauh lebih relevan daripada sekarang. Menjembatani antara apakah itu peradaban A dengan peradaban B. Itu sangat enormous. Ya kan? Dan apapun yang kalian lakukan itu bisa nyambung loh ke kepentingan yang lebih besar. Ya kan? Oke. Ini kalau saya lihat nih perusahaan-perusahaan besar di Amerika, ini yang akhir-akhir ini kan yang ngetren nih adalah featureization. Di mana mereka tuh udah gede,
terus mereka ngelihat ada sesuatu yang di luar domain mereka, enak juga nih. Tepuk-tepuk. Okay, you can go with the buy and bury strategy, atau you featureize, ya kan? You have a lot. Ada yang melakukan buy and bury, tapi ada juga yang melakukan featureization. Right. Are you at risk of being featureized by your competitor atau perusahaan teknologi yang jauh lebih gede, atau you are actually more with the opportunity of featureizing into a non-agricultural domain? Yeah. I think I'd like to answer that dengan going back. What's the end? I mean, not end game, end goal, right? Tujuan utamanya. Iya. Okay. Soalnya kan Pak, I feel like doing featureization or buy and bury or any kinds of other roll-up strategy or anything, that's a tool, right? It's not what bukan tujuan gitu kan Pak. Tujuan tuh bukan IPO, tujuan itu bukan M&A gitu. Nggak perlu IPO, tapi kalau kita ngelihat sesuatu yang keren gitu kan. Ya. I understand. Yeah. Jadi kalau menurut saya sih, if we go back, kalau misalnya PR kita adalah we really want to improve efficiency in upstream gitu kan, increasing productivity, reducing the steps from source to market gitu, and there is a potential for featureization or being featureized. We don't see it as a risk gitu Pak. We see it more as an opportunity to actually give back more atau to really get into our game gitu. So I don't think we ever see that and discuss that as like a threat. Dan even if it's that opportunity is open, kita kembali kepada pertanyaannya, how will this help us better fix and improve the upstream in Indonesia? Lebih ke gitu sih Pak. Otherwise we'll be scared all the time. No. Well, sometimes paranoia helps. That's true. Yeah. That's true. That's true though. Tapi being too content is not good. That's true. Iya kan? That's true. Saya mau ngobrol sedikit mengenai food security deh. Yeah. How do you see it? When do you envision Indonesia as being completely food secure? Dan ini bisa bercabang ke dua tipe atau dua definisi. Definisi ketahanan pangan itu bisa diartikan lo nggak usah khawatir barangnya datang dari mana. Gue pastiin makanannya ada di atas meja. Mau import atau mau dari dalam negeri, ada kan? That's one way of defining food security. Tapi the more rigid definition of food security adalah gue pastiin makanan yang gue taruh di atas meja ini datang dari dalam negeri. Which school of thought are you in? Yeah. I think for me it's more like sequencing the time Pak. The first is like for the short term, and it definitely has to be there, right? Availability definitely has to be there. Karena without food, as you mentioned, ini kan benar-benar bahan pokok gitu ya Pak ya. Emang you cannot survive without it, right? It's about survivability. For me, for us gitu ya, barang itu harus ada in short term. That's definite gitu. It's a must. As we grow, I think the value of the quality of the food and the quality of the agriculture sector in itself will be healthier if the second happen, Pak. And the second has to happen in order, kayak cycle gitu sih, Pak. When the second happens, the quality of the food is much better because it's nearby gitu kan, masih fresh, masih high nutrition. Jadi I think kalau yang pertama udah available, terus kita talk about yang second would eventually help availability lagi menjadi lebih quality gitu kan Pak. So dengan cita-cita seperti itu sih Pak, right now, so you're thinking about two tracks gitu. Yang pertama, yang short term tracknya itu tetap harus ada, tapi yang long term ini nggak boleh keteteran sih Pak gitu. Jadi yang the question about productivity ini masuk, the question about supply chain masuk, karena masa iya sometimes importing something is easier than just getting fruits from Malang gitu kan Pak. Gitu kan. So and the variable is quite vary, dan kadang-kadang ya itu sih kalau nggak dilihatin satu-satu ya ketinggalan juga gitu Pak. But kalau saya tuh bukan ideologi, tapi mungkin pola pikirnya tuh ya kita harus bisa memastikan ada di dalam negeri. Tapi kalau nggak ada ya kita harus punya kebebasan untuk mendatangkan dari luar negeri. Karena nggak semua yang kita butuhkan itu bisa diproduksi di dalam negeri. Dan kalaupun bisa,
variasi dari luar negeri itu juga bagus kan? Nah, it actually leads up to the notion mengenai possible internationalization atau regionalization of Tanihub. Iya kan? Kalau kita ngebungkusnya itu dengan cara ya selama makanannya ada di atas meja, never mind where it comes from, tapi kita akan prioritaskan ini datang dari dalam negeri. Tapi kalau nggak bisa ya kita akan datangkan dari luar negeri. Saya ngelihat Tanihub mungkin bisa berperan ke sana loh, regionalization, iya kan? Dan kita bisa mendatangkan apakah itu tomat dari Kambodia, pete dari Malaysia, atau dari manapun lah, iya kan? Is that something that would have been concocted as sort of like a plan? I'd like to say that the regionalization dream that we have is the other way around, Pak. I see. We bring our goods outside. Because getting goods inside, there's already so many players, Pak. Of course kayak ya tepung gitu, bawang bombay gitu kan udah pasti gitu kan, Pak. Nggak bisa tumbuh juga di sini, Pak. Mau makan tempe juga susah gitu kan kalau nggak ada kedelainya. So that's already status quo. We think and our roads. Lebih outward ya? We have to, Pak. Keren. Yeah. Because kalau misalnya nggak bawa ke outward, people can only say that the best mango is the Thailand mango, for example, but they never tried our gedong gincu, right, Pak? So they never tried our salak gitu kan. What is salak gitu kan? Betul. Jadi I think that's the dream gitu, Pak. Focusing on Indonesia first, but also bringing Indonesia outwards. Karena itu sih, Pak. I think eventually the value is in, like what you said, right? Kalau misalnya barang nggak ada di sini, kan kita harus bawa ke dalam gitu kan ya. Tapi barang kita juga banyak yang nggak ada di sana. Dan in order to do that, kita juga pengen membuka akses market. Jadi sebenarnya market petani Indonesia tuh nggak cuman Indonesia doang gitu kan. There's actually a lot bigger market out there. We tried a couple of times, Pak, doing export. It's not easy, but we did in small containers from our farmers. But itu sort of teach us gitu, Pak. Sebenarnya PR untuk ekspor tuh banyak, tapi demand-nya juga sebenarnya banyak sekali, Pak. Banyak gitu. banget. So I think how we can help the farmers to get there is definitely something we want to play. Tapi itu harus. Anda mention Thailand. Mereka tuh sudah sangat piawai melembagakan dari hulu sampai hilir. That's true. Iya kan? Kalau Iya. kita ke airportnya aja, kemasannya aja udah gila, nyala nih barang. Iya kan? Dan di hulunya mereka juga nyala. Produktivitasnya bisa dibuktikan, dipertanggungjawabkan. Nah itu karena mungkin gimana mereka bisa melembagakan, ya kan? Nggak gampang loh untuk melembagakan hal-hal seperti itu kan di sini. Bukan berarti kita nggak bisa. It's gonna take time, ya kan? Dan ya mudah-mudahan aja itu bisa dilakukan. Ini saya mau nanya. Tadi kita udah ngomong mengenai perubahan iklim dan gimana kita bisa meningkatkan produktivitas dengan cara yang tetap menunjukkan keramahan terhadap lingkungan, ya kan? Ini ngomong mengenai otak nih, protein itu kan sangat dibutuhkan, ya kan? Gimana nih untuk meningkatkan produksi dan konsumsi protein di Indonesia? Ya kalau kita lihatlah di Indonesia tuh konsumsi daging sapi per orang per tahun tuh masih sekitar 3 kilo. Tapi kalau di Brazil, Argentina, Jerman itu udah 40-50-an kilo. Mungkin karena itu mereka bisa produksi Mercy kali. Iya kan? Tapi ya saya pengen gitu loh ngeliat bangsa Indonesia tuh menjadi bangsa yang keren, pinter. Nah, itu kan nyambung ke bukan hanya ke ajaran, tapi juga makanan. Betul. Makanannya bergizi dan kaya dengan protein. Iya. We also looked at the problem, Pak, and it's very difficult because eventually apa yang seseorang makan itu bergantung pada dompetnya, Pak. Apalagi kalau misalnya kecipir tuh murah. Iya. Itu protein. Iya, tapi ya nggak perlu daging sapi. Iya benar sih, Pak. Ikan lele. Benar. Itu kan murah banget kan. Benar. I'm just kidding with you. Tapi you get my point, right? I get your point. Iya kan? Iya. Itu gimana tuh? Iya sih. Kalau misalnya
tadi dua hal banyak. Pertama, affordability. Yeah. It's something yang paling penting. Tapi dua, knowledge of this food variety and their nutrition content. It's something yang mungkin kita juga perlu bantu sih Pak gitu. Yeah. Kalau untuk affordability, ya to be honest with you, beef is still quite expensive gitu kan, dibandingkan nasi sama telur aja gitu kan, atau nasi sama sayur. Karena kita harus import. Betul. Sapi kan di Indonesia tuh nggak lebih dari 12 juta ekor. Ayam mungkin 2 miliar. Dan kalau kita mau meningkatkan konsumsi dari 3 kilo per orang per tahun ke 20 kilo lah per orang per tahun, kita harus punya stok. Yeah, true. Kurang lebih 60 juta ekor. True. Tapi it's a real estate play. Yeah. Kalau mau pakai pendekatan Australia itu 1 sapi 1 hektar. Kalau mau pakai pendekatan India 1 hektar tuh bisa 40 sapi. Ya kan? Ya tinggal pilih aja mau pakai paradigma India atau Australia. Kita tumpukin aja sapinya. True. Nah itu harus dipikirin tuh. Yeah, I agree. So definitely the stock is there to be there, Pak. Kita juga sempat mikir gitu gimana how do we make Indonesian eat more daging or protein source gitu. Ya mungkin nggak usah daging sapi dulu, tapi ikan lele dulu deh, atau kecipir, ya kan? Itu kan proteinnya banyak. Ikan juga semakin tergerus pasoknya atau jumlahnya. Nah itu saya nggak tahu tuh apakah is it in your weekly conversation atau discussion gimana supaya kita bisa menopang agar masyarakat luas tuh bisa lebih mengkonsumsi protein. It's definitely Pak, karena kan at least from the business point of view juga variety of the produce is also very good gitu kan ya Pak. When we're diversified, typically we're more sustainable, resilient lah Pak. Karena again we're still playing with commodities that price fluctuation-nya juga very strong gitu kan. Jadi kita harus main diversify banyak gitu. Dan ketika memang betul konsumsi daging atau the other source of protein itu masih rendah, is also a big problem gitu. Definitely there's a change in habit. Price is definitely one, affordability. Tapi yang kedua tadi tentang knowledge about the different sources. Kenapa kalian butuh this type of thing. Dan yang ketiga sih habit itu sih Pak. Sebenarnya kan, for example, habit of food is nurtured gitu kan Pak. Apa yang ibu atau bapaknya masak di rumah, ya itu yang anaknya makan, dan Pak udah gedenya most likely the person will cook that for the kid gitu kan. Muter aja gitu Pak, kalau nggak ada yang nge-break gitu kan. Nasi sama telur sama bawang merah aja gitu bawang goreng. Dan nasinya sebakul. Iya. Itu nasi kan glukosnya lebih banyak daripada es krim. That's true. Nah ya, mudah-mudahan lah Taniha bisa lebih berperan atau sudah berperan dalam proses advokasi agar kita bisa. Diabetes nih banyak banget loh. Lebih dari 30% kalau nggak salah di kalangan kelompok umur berapa gitu. Wow. Not to mention stunting, ya kan? Itu True. Ya gula tuh. That's true. Ya gimana untuk kita? Saya nggak ngerti kenapa orang Indonesia tuh makan nasinya banyak banget. Oke lah, mungkin karena lauknya nggak ada atau kurang, ya kan? Jadinya dijabanin aja dengan nasi gitu loh. Tapi yang harus dipikirkan tuh mappingnya gimana lauknya bisa diperbanyak, bisa ditingkatkan nutrisinya, tapi hal-hal yang bersifat glucose atau high glucose itu diturunkan. I mean, there's a market-driven way of doing that, and it may require a lot of time because to expect some habit to change. But another kayak semacam booster to change is definitely also policies, right? I think some countries apply that. I've given up on policy. Gitu, Pak. Maksudnya I rely on policy, but I've given up on policy. Kenapa? Gini lah, kita melihat divergensi antara postur kebijakan untuk digitalisasi dengan apa yang kita lihat di private enterprise. Ini sangat eksponensial, ini sangat linear. Bahkan ini it's playing catch up. Just take a look at the testimony kemarin tuh yang di Amerika, yang gimana senator-senator yang nanya tuh kayaknya nggak ngerti apa yang dia tanyain. Iya kan? Nah itu gimana kita bisa mengregulasi sesuatu menggunakan paradigma steam engine, padahal yang diregulasi itu adalah paradigma digital. Nah itu divergensi yang nyata. Nah jadinya saya lebih percaya dengan mungkin advokasi dan edukasi di masyarakat luas,
Dan gimana mereka bisa menunjukkan keterbukaan, terus memberdayakan teknologi secara bijaksana, ya kan? Endgame-nya Tani Hub apa, Ria? Would love to say that this is also a reflection of how I see things as well. We hope that there is no end game, Pak. We hope that there's always continuous. Perennial, ya? Yes. Okay. Yes. Abadi. Because if you say that the end game is, for example, at least right now, one of our mission adalah we want to be the first door or the first person yang bantu pick up harvestnya petani langsung ke consumer. That's really what you collapse the intermediation. Iya. We collapse or we work together with them, become a part of us. Di mana ya udah jadi efisien, nggak usah di handover 6 kali gitu kan, handover aja ke kita, become a part of us, one door, langsung sampai situ. You cut all the inefficiencies in supply chain, in cost, food loss gitu kan. Dalam perjalanan kan quality menurun, yang eventually bikin price selain emang naik exponentially karena cost of transport, tapi juga karena reduction of volume. Jadi it's actually 6 times, Pak. Ya, kita udah sempat hitung gitu ya. Harga barang dari ladang itu nyampe ke supermarket tuh minimal 6 kali naiknya gitu, Pak. Itu kita cita-citanya how we can solve that so we can give back the value gitu kan, both to the consumer and to the farmers gitu kan ya. How do we become like razor thin in our kayak efficiency yang benar-benar kayak wah sampai to the closest seconds kita tuh benar-benar efisien gitu ya. That's our dream. But after we reach there, I'm pretty sure, Pak, there's still a lot of problems, Pak. Once we get there, we know then we have to deal with the farmer's livelihood, like what I shared with you last time, right? Sure. One metric that we always measure dari 4 tahun kita berdiri sampai sekarang, tahun kelima gitu ya, Pak, is how much we have contributed to the farmer's income increase. Every year is around 20 to 25% gitu kan, income increase. But is that really what is welfare? Is that really livelihood? No, gitu. Ternyata mereka income increase, tapi tidak ada increase in access to education ke anaknya, ke healthcare. Itu jadi kayak, okay, now we go to how do we provide this healthcare and education to the families gitu. Jadi kayaknya sih cita-cita kita sih benar-benar gimana tadi how do we get close to the farmers, help to be the first door, and then improve their livelihood. So then we believe everything is circular kan, Pak, kan muter gitu ya. Dengan happy farmers, healthy farmers, happy family of farmers gitu ya. The produce would be much more in quality gitu kan ya, much more healthier. The consumers would be much more like juga nutritious gitu ya, bisa consume yang hal-hal yang baik dan juga bisa dan muter lagi jadinya gitu, Pak. The value would be given back to the farmers when the consumer is happy juga. Jadi itu sih, Pak. And if you think about the cycle itu kayak farmers dan consumers itu kayak one loop. Every year we want to expand the loop. Dari yang hanya transactional, jual beli antara consumer dengan farmer, menjadi livelihood of farmers and consumer, menjadi, for example, tadi Pak, thinking about their families gitu, thinking about bigger things. So I guess itu sih Pak, and I guess this is the only way for us to think long term, and make decisions also on a long term basis gitu. Really cool. So that's really what we hope for. Berapa juta petani yang bakal udah kena dalam 5 tahun ke depan? Our target is at least in 2024 at least 1 million. Okay. So if we can apply the speed, the tech kind of Moore's law. Yeah, Moore's law. I don't know. Hopefully 5 to 10 in the near future. I guess, and again, by no means we want to do it alone. By all means we want to collaborate. So I guess it's an invitation as well for everyone who wants to collaborate. Dan saya suka tuh eksternalisasi barang-barang atau produk-produk dalam negeri. Exactly. Itu keren tuh. That's a dream. Yeah. So that means you'll require regional presence. Definitely, yeah. Yeah. Kan? Yeah. And that's within the works. Definitely within the works. Yeah. What's your personal end game? Yeah. Is that your personal end game too? I'd like to think so, but perhaps different scale. Okay. It's more towards how I feel I have impacted people that work with me. So
when you ask me Pak again, gimana tadi switch dari consultant atau investor jadi operator, the biggest problem is managing people, but there's actually also the biggest asset Pak. I'm pretty sure you also understand it Pak, because in this world of managing different talents, different people, different ideas gitu Pak, there relies a plethora and richness of assets gitu ya Pak. Banyak sekali opportunity dari itu. Jadi kalau saya sih end game-nya itu how in every relationship that I build, karena saya tadi again Pak, I am not a specialist, so saya nggak bisa bilang saya pengen bagus di satu. Neither am I. Exactly. So I value everything that I do, and every interaction that I do is how I affect and being affected by the person that I interact with, and how I help or manage to impact the person's life positively, and for me also to grow as how I learn from you and other people that I work with as well. I guess that's it, Pak. Because yeah. Any question that I should have asked but didn't ask? No, I think you covered everything. No, I think this is a great opportunity to share all of the ideas, and I'm very happy that I get the chance to share with you. Thank you. Teman-teman, itulah Natalia Rialuki Marsudi, Chief Strategy Officer dari Tanihub. Terima kasih. Inilah Endgame.